ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण स्वागत। फ्रेंड्स, जदि कौन स्त्री अथवा झील ठारू आपण किसी प्राप्तिर आशा रखुंट तार रूप सौंदर्य आपण मैंने संपूर्ण भाव में विमोहित अवस्था अच्छा, मात्र से जब आपको तार कौन जिनस दौना तेबे ये जो शक्तिशाली मोहिनी मंत्रटी को आज शेयर करुच्ची। जो रात मैंने शयन कर मात्र 11 थर से ही स्त्री अथवा झील नाम को लेकर उच्चारण करके शुणु और तार परदिन ठारू कौन चमत्कार घटुची मत निश्चित भाव में शेयर करंतु। एक एभली चमत्कार मोहिनी मंत्र जहाँकि मात्र 3 गोटी शब्द विशिष्ट और स्वयंसिद्ध यह सिद्धि कर आवश्यक नहीं। जिते आपने जेकोसी स्त्री अथवा झील नाम को लेकर मात्र 11 थर उच्चारण करदे, संपृक्त स्त्री अथवा झील मन मस्तिष्क इंद्रिय से रात्रि मध्य ही एभली भाव में तंत्र सम्मोहित अवस्था को प्राप्त हम, जद्वारा कि से किभली रात्रि पाइब एवं आपण आसी देखा करिवो से निजे मध्य जानि परिबो नाही। एही चमत्कार शक्तिशाली मंत्रटी बहुबार परीक्षित, जेतोर यही विधि मते ही पालन करा जाए चमत्कार फल दे थाए एवं से सठिक विधानटी को आज आपण शेयर करूची। वीडियोटी को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत देखंतु। जे केवल प्रेम प्रणय को लेकर आपण माने एही मोहिनी मंत्र व्यवहार करि परिबे ताहा नुहे, एवं आपण जेकोसी नारी बा पुरुष को जेकोसी उद्देश्य रे व्यवहार करि परिबे। आपण जेतोर मध्य कोनसी नारी पुरुषंकर नाम को यही मोहिनी मंत्र रे जोड़िबे, सही नारी पुरुष आपनकर आजीवन वश्यता स्वीकार करिकरी आपनकर कोनसी मध्य अभिष्ट को परिपूर्ण करिवो। जदि आपण माने कोनसी नारी पुरुषंकर काम्य रे नाहंती, अर्थात आपण फ्रेश अछंती एवं चाहूचंती कि आपनकर कोन स्थान रे एंगेजमेंट घटू, आपनकर लाइफ रे केही आसु, तेबे एभली क्षेत्र रे मध्य आपण काहारी नाम को न जोड़ी करी एही मोहिनी मंत्रटी को जदि आपण माने रात्र रे 11 थर केवल उच्चारित करके शयन करंती, तेबे आपनक देहरे एक एभली संतृप्त सम्मोहन शक्ति फुटी उठिबो, जद्वारा कि आपण जेउ स्थान को मध्य जिबे से स्थान रे भूयंसी प्रशंसा पाइबे। आपन को देखिला मात्र लोक लोभान्वित हेबे आपन सह संपर्क रक्षा करिया पई। तेबे एही मोहिनी मंत्रटी को आपण मानक सह शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे प्रवेश करचंती एवं एही भली कंटेंट रे आपन को रुचि रहउची, तेबे चैनल करथिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करनतु, जेबल कि आमे जेतर मध्य आपण मानक सेबारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकाई चमत्कारी शक्तिशाली मोहिनी मंत्र जहाँकि स्वयं सिद्ध और 3 गोटी शब्द विशिष्ट, या आपण सिद्धि करिवार आवश्यक नहीं। जदि कोनसी नारी बा पुरुषंकर नाम को लेकर आपण माने रात्र शयन काल रे 11 थर जपन कर लउचंती, तबे से रात्र मध्य ही एभली एक शक्तिशाली तंत्र सम्मोहित अवस्था को से प्राप्त होंती। किभली रात्रि पाइबो एवं आपन आसी से संपर्कित हेबे से निजे मध्य जानि परिबे नहीं। एही शक्तिशाली मोहिनी मंत्रटी को आपण मानकर केवल उच्चारण करबा ही यथेष्ट होइता है। कोनसी पूजा पाठ तंत्र विधान नहीं, सामग्री आवश्यक नहीं, केवल सूक्ष्म विधानटी को जदि आपण माने आपणे नियंती, देखिबे चमत्कार ढंग रे कोनसी नारी बा पुरुष को आपनकर आखि पिछुलाके बस कर नेबे एवं से आपनकर कथा अनुसार परिचालित हेबे। एपरिकी जदि उपरिस्थ ऑफिसर जोटी की चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में आपनकर अग्रगति नितांत आवश्यक, से क्षेत्र में उपरिस्थ ऑफिसर आपनकर हाथ मुठा रही आपनकर चाकरी निश्चित कल्याण करेंगे। किंबा जदि कर्मचारी महल कौन नारी व पुरुष को आपण हाथ मुठा रखापी चाहती, तेबे ताहा मध्य क्षणिक संभव हो पार। एपरिकी जदि कौन अजात शत्रु जे कि आपको बारंबार हईराण करुच्ची, आपको ठीक से बंचे दौना, जदि ताकू मोहिनी मंत्र जोड़िकी 11 थर उच्चारण करके शोगले रात्रि पाइला बेलू से शत्रुटी तार समस्त शत्रुता भूली जाइकरी आपन सह मित्रतार हाथ बढ़ेबो। या जदि आपण माने निजर परिवार क्षेत्र में व्यवहार करिवे, जोठी की परिवार रे आपनकर से भली दृढ़ स्थिति रहू नाही, आपण कथा के मानु नांती, आपण परिवार रे स्नेह प्रेम पाई पारु नांती, तबे से भली क्षेत्र में मध्य आपण परिवार रे समस्तंकर श्रेष्ठ प्रिय भाजन होई परिबे। आपनकर आसन सुदृढ़ हबो, आपण कथा को परिवार रो समस्त सदस्य मानिबे, निश्चित भाव में एक सुख संसार करि परिबे। एपरिकी जदि स्वामी स्त्री मानक मध्य डिस्प्यूट लागिक रहउची, परस्पर कली कजिया रे मस्त रहउचंती, काहारी भितरे स्नेह सद्भाव नाही, जदि एभली क्षेत्र स्वामी स्त्री पे हो किंबा स्त्री स्वामी पे हो मात्र 11 थर शयन समय उच्चारण करके शोइबे, देखिबे सेमानकर एक दाम्पत्य जीवन मधुरमय परिणत हबो। तांको भितरे केबे मध्य कलहर सूत्रपात हबो नाही। एपरिकी भाई भौणी हो किंबा जेकोसी क्षेत्र में जेकोसी पुरुष बा नारी को आपण एही मोहिनी मंत्र केवल थरे खाली जोड़ी देले एवं 11 थर उच्चारण करदेले, यार चमत्कार आपन सामने ही उद्भासित हबो। से ही स्त्री अथवा पुरुष आपन सह आजीवन प्रेम संपर्क रे संपर्कित हबो। कौनसी द्विधापद ता मन रहिबो नाही, कौनसी अविश्वास भाव ता मन रहिबो नाही। से आपन को एभली निटल भाव रे भल पाइबो जहाँकि आपन केबे कल्पना मध्य कर नथिबे। आपन तांक ठारू समस्त स्वार्थ को हासिल करि परिबे। तेबे
ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟିକୁ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୃହଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ସେହି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିକି ନିଜର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିକରି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ 11 ଥର ନେଇକରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 11 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ନାହିଁ ତ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୃହଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ତାଙ୍କର ନାମକୁ 11 ଥର ନେଇକରି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 11 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଣିକରି 11 ଦିନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବଜାଇ ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି 11 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଅପମାନିତ ହେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଦିନୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ରୋତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ତାକୁ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାରୀ ଅଥବା ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ଲାଇଫରେ କେହି ଆସୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଚିର ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନ ନେଇକରି କେବଳ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରାତ୍ରର ଶୟନ ସମୟରେ 11 ଥର କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦୀପ୍ତ ତନ୍ତ୍ରକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ଚେହେରା କ୍ରମଶଃ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଆଭା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ବସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଏଠି ସେୟାର କରୁଛି। କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। କାଗଜ କଲମ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 3 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଓಂ କ୍ଲିಂ ନମଃ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ କ୍ଲିಂ ନମଃ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି। କଳ ଅଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସ୍ୱାର କ୍ଲିಂ ନମଃ ନ ମ ବିସର୍ଗ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ କ୍ଲିଂ ନମଃ, ଓಂ କ୍ଲିಂ ନମଃ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ରାତ୍ର 11ଟା ସମୟରେ ଏହାର ଜପନ କ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ, କାହା ପ୍ରତି ସେଭଳି ଦୁଷ୍ଟିତର ମନୋକାମନା ରଖିନଥିବେ, କାହାର କ୍ଷତି କରିବାର ମନୋକାମନା ରଖିନଥିବେ। ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷେତ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।